Hola, hola, bendiciones. Saludos a todos. Le habla el pastor Luis Salazar, alegre y contento de poder llegar a donde quiera que usted esté a través de estos medios. Blessings to you all. This is Pastor Luis Salazar. I'm Josue Salazar, and we're just happy and excited to reach you through this way wherever you may be. Amén. Hoy tenemos un tema. Right now, at this moment, we have a theme. Acerquémonos a Dios confiadamente. Let us approach God trusting. Vamos a hablar el por qué confiadamente. Let us speak about why trusting. ¿Por qué el escritor de los Hebreos, que es la lectura que vamos a leer, Why does the author of Hebrews, which is the literature that we will read, le escribe acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia? why does he write this? You know, let us approach God with confidence. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amen. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amén. Amen. A los niños, To the kids, los hebreos o los judíos, a sus hijos the Hebrews or the Jewish de temprana edad, would teach their kids at an early age. le enseñaban lo que era el Pentateuco, la palabra de Dios. They would teach them the Word of God. El Pentateuco es los cinco primeros libros de la Biblia. They would teach them the first 5 books in the Bible. Era un mandato de Dios. It was something that was mandated by God. Es decir, que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirá a tus hijos. Y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. In Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, it says, "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Es decir, a los niños a temprana edad, It is to say that at the for the kids at an early age, le enseñaba, repetimos de nuevo, todo lo que eran las leyes ceremoniales y todo lo que se trataba y se componía del tabernáculo. at an early age, they would teach the kids and instruct the kids about everything that had to do with the tabernacle. ¿Y qué le enseñaban? And what would they teach them? Que el tabernáculo pues tenía 2 sesiones, podemos decir así, 2 partes. They would teach them exactly and specifically that the tabernacle had 2 sections, 2 parts. Es decir, que estas 2 partes eran el lugar santo y el lugar santísimo. They would teach them that one part was the holy place and the other part was the most holy place. Es decir, que el lugar santísimo tenía un velo. And it's to say that the holy place had like a veil. Y ahí en el lugar santísimo moraba Dios. And right there at that holy place, God was there. Y no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo. And not everybody could go here. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, Only the priest will be here. era que podía entrar una vez al año. He will only enter there once a year. Es decir, y tenía que entrar bien. And he had to go there good. Porque si entraba de una manera mala o mal formado, If he was to go there in a bad manner or in a bad way, ahí caía muerto. right there he would die. El sumo sacerdote The priest, tenía una vestidura he had clothing aquí en el pectoral, right here. tenía 12 piedras He had 12 stones que representaban las 12 tribus de Israel. that represented the 12 tribes. Y en su vestidura And in his clothing, tenía abajo, en su borde abajo, una campanita. on the border, in the bottom, he had some bells. Es decir, que cada vez que él se movía, That it is to say that every time he would move, había un ruido de las campanitas
There were noise coming from the bells. Es decir, que el sumo sacerdote It is to say that the priest iba a representar was to represent el pueblo. the nation. Es decir, iba a hacer sacrificio por el pueblo. He was making a sacrifice for the nation, Y entraba una sola vez al año. and he will only go there once a year. Esto era lo que le enseñaban a los niños, a los jóvenes. And this is something that they would teach to the kids, to the youth. Entonces, ellos pensaban So then they thought que Dios todavía moraba that God resided en el lugar santísimo. at the holy place. Que no todo el mundo podía llegarse a Dios. That not everybody can approach God. Entonces, por eso es que le escribe, acerquémonos a Dios o acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. So it is to say that the author wrote to the Hebrews at this time, let us approach God. Es decir, que en aquella enseñanza, It is to say that at that teaching, that lesson, ellos le creaban un miedo, they created fear, un terror some type of terror. al niño, al joven, They were imply this on the kid, on the youth. que no todos se podían acercar a Dios, a la presencia, que no todos podían ir a la presencia de Dios. That not everybody can approach God and be at His presence. En Hebreo, capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. It says in Hebrews chapter 10 verse 19 and 20, it says, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is His body. Es decir, que Jesucristo en la cruz del Calvario It is to say that Jesus at the cross, cargó con nuestros pecados. He carried our sins. Y allí cuando expió, And right there, allí se rasgó el velo, the veil was broken, dándonos a nosotros el acceso a la entrada a la presencia de Dios. giving us access to the presence of God. Por eso es que el escritor le escribe, acerquémonos a Dios. That is why the author writes, let us approach God. En primera de Timoteo 2:5, In 1 Timothy chapter 2 verse 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Dice Hechos 4:12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. It says in Acts chapter 4 verse 12, it says, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Es decir, que esta era la condición porque el escritor le escribía a los judíos, a los hebreos, porque ellos tenían esta enseñanza, ellos tenían como este temor, este miedo de acercarse a Dios. No sabían que ya nosotros teníamos el acceso, la entrada a través de Jesucristo. That is why the author wrote to the Hebrews, to the Jewish. He wrote to them and said to them, not to have this fear, not to have this terror, that we now have access to reach God's presence. Hay muchas personas There's a lot of people que no se acercan a Dios that aren't able to draw near or closer to God, porque dicen, Dios a mí no me oye. and they say because God doesn't listen to me, Dios, yo no me puedo acercar a Dios. I cannot approach God. Es decir, que no tienen confianza It is to say they don't have no confidence. de acercarse a Dios o de ir a orarle a Dios, a hablar con Dios. They don't have no confidence or trust to speak and pray to God Porque se sienten pecador. because they feel like they're a sinner. Se sienten y ellos mismos dicen, yo soy una persona que ando en pecado, yo soy una persona que Dios no me oye. They themselves would say that I am a sinner and God doesn't listen to me or hear me. Pues Dios sí te puede oír. And yes, God can hear you. Dios te puede oír.
God can hear you. Pero hay una condición para que Dios te oiga. But there is a condition for God to hear you. Dice Juan 9:31. It says in John chapter 9 verse 31. Dice que Dios no oye a los pecadores. It says, we know that God does not listen to sinners, Pero si es temeroso de Dios y se arrepiente, a ese Dios oye. but he listens to the godly person who does his will. Es decir, que ¿cuál es aquí la condición? So it is to say here, what is the condition? Para acercarnos a Dios, For us to draw closer to God. aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, It is to accept Jesus as our personal Savior. apartándonos del mal, Departing from sin. apartándonos de todo lo malo. Departing from all evil. Lo dice la palabra de Dios. It says it in the Bible. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. It says that those that are godly, a godly person and does his will, God listens to them. Es decir, que vamos a acercarnos a Dios It is to say, let us draw near and closer to God confiadamente. with confidence. Vamos a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Let us reach to the throne of grace with confidence, with trust. Hay otro punto, There is another point. el por qué hay personas que no tienen esta confianza. As to why people don't have this trust. Y es porque no conocen a Dios. And it's because they do not know God. Para yo tener confianza en alguien, For me to trust someone, yo tengo que conocerle. I have to know them. Si yo le conozco If I know them, y esa persona me promete, me da promesa, and that person gives me promises, pues yo confío. so then I am able to trust. Un ejemplo, yo tengo un problema Let's say I have problems, y esa persona me dice a mí, and that person tells me, cuenta conmigo, count on me. tu problema está resuelto. Your problems are resolved. Yo conociendo a esa persona, Me knowing that person, yo tengo confianza. I have some type of confidence. ¿De dónde viene esta confianza? Where does this confidence, this trust come from? Porque le conocemos. It is because I know them, or we know them. Ahora, si yo no le conozco, So let's just say that if I don't know them, si yo no sé quién es, if I don't know who it is, yo no tengo confianza. I don't have no trust. Mire, ellos hay personas, There are people, como hoy en día están las cosas, like today, nowadays, the way things are, que se nos acercan a nosotros that they will come to us, y nosotros no la conocemos and we do not know them, y nosotros no le apartamos and we will back up, y le preguntamos, ¿quién es usted? and we will say, who are you? Porque hoy en día Because nowadays, caminamos con una desconfianza nowadays we walk Y with con- some type of distrust y con un terror and with some type of terror a aquellos que no conocemos. to those that we do not know, Porque le preguntamos inmediatamente, because we ask them automatically, ¿quién es usted? who are you? ¿De dónde usted viene? Where do you come from? Ahora, cuando le conocemos, So that now when we're able to know, cuando conocemos al Señor, when we get to know God, que es lo que yo le invito a usted, which is something that I invite you to do, acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Dios confiadamente, to approach God, to approach God's throne of grace. ya nosotros, pues ahí comienza la confianza. There is where we're able to trust and have confidence. ¿Por qué comienza la confianza? Why does trust begin? Porque cuando comenzamos a conocer a Dios, Because when we begin to know God, comenzamos a tener una relación con Dios. we are able to have a relationship with God. Y en esta relación con Dios, And in this relationship with God, estamos conociéndole cada día más. we are knowing Him every single Y day. confiamos en Dios. And we are Y trusting nos God. le acercamos a Dios. And we are approaching and Porque- drawing closer to God. Porque sentimos su presencia. Because we feel His presence. Porque sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Because we know we are the temple of the Holy Spirit. Que Él está con nosotros. That He is with us. Que Él nos dirige todos los días, dice la palabra. That He leads us every day. It says in His Word. Entonces ya ahí es otra confianza. So now right there, there's another level of trust. Dice Jeremías 17. It says in Jeremiah 17. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y pone su confianza en Él. Dice que será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía
no se angustia y nunca deja de dar fruto. It says in Jeremiah 17, verse 7 to 8, it says, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Bendito el varón que confía en Jehová. Blessed are the ones who trust in the Lord. Es decir, que ya nos acercamos con esta confianza a Dios. It is to say we are able to approach with this confidence, with this trust to God. En los momentos difíciles And in the difficult moments de nuestra vida, in our lives, la vida, yo siempre digo que la vida se compone de tristeza y alegría. I always say that life always has its bad moments and good moments. Pero en los momentos difíciles de mis angustias, But in my moments of anguish, como yo tengo esta confianza en Dios, since I have this trust with God, el Salmo 27, Psalms 27, el salmista escribió, the psalmist wrote, es decir, a todas estas cosas que a él le angustiaban en ese momento, the psalmist wrote that everything that was going on at this time to him, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? it says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Y comienza entonces a decir, Jehová es la fortaleza de mi vida. It begins to say that the Lord is the stronghold of my life. ¿De quién he de atemorizarme? Of whom shall I be afraid? Cuando se juntaron contra mí los malignos, When the wicked advance against me, cuando se juntaron contra mí mis angustiadores, when the anguish was able to advance against me, es decir, que cuando se juntaron contra mí mis problemas mentales o mis problemas que tengo aquí, it is to say that when my mental problems were able to come against me here dice, para comer mi carne ellos tropezaron. to devour me, Dice que aunque un ejército acampe contra mí, it says, "It is my enemy and my foes who will stumble and fall. no temerá mi corazón. Though an army is beside me, my heart would not fear." Es decir, que aunque contra mí se levante guerra, It is to say that even though a war may come up against me, yo estaré confiado. I will be trusting with confidence. Yo estaré confiado. I will be confident. Es decir, que aquí el salmista está hablando Right here the psalmist is talking about de todos los problemas, de todas las angustias, de todo aquello que me aflige, que me entristece. he is talking about all of those things that afflict me. Es decir, que yo estaré confiado. That I am there with trust. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Because God is my light. ¿De quién yo voy a temer? Who A would I temer. fear? Who would I fear? ¿De quién yo voy a temer? Who would I fear? Aunque contra mí se levanten guerra. Even though an army may be up against me, Mire, lo peor es un problema the worst is that a problem, cuando nosotros comenzamos a darle mente, vamos a decirlo así, when we begin to think about it, analizarlo analyze it, y que no encontramos como caminos abiertos. and we don't find no path to walk through that are open, Rápidamente nos ponemos nerviosos, quickly we become nervous, nos preocupamos, claro, we become worried, of course. pero cuando nos acercamos a Dios But when we are able to approach God confiadamente with confidence, with de trust, que Él va a resolver mis problemas, that He is going to resolve my problems, ahí todo se va en calma. that is when everything is able to drop. Ahí yo duermo tranquilo. I am able to be calm. I am able to rest. Como dice la palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Like it says, come to me all those that are worked and weary, que yo lo haré descansar. that I'm able to give you rest. Acerquémonos a Dios Let us approach God confiadamente. with trust. Mi consejo es, My advice is, si usted no conoce al Señor, if you do not know of God, usted le acepta como su Salvador personal. that you accept Him as your personal Savior.
Y inmediatamente and immediately su nombre es escrito en el libro de la vida. your name is written in the book of life. Y dice la palabra que cuando nos apartamos del mal o obedecemos a Dios, It says in the word, when we're able to depart from evil and able to obey God, y comenzamos a hablar con Dios, a orar a Dios, we're able to talk to God, pray to God, Él nos oye. He listens. Mi problema, My problems, yo lo pongo a Dios. I give it to God. Todo mi problema, All my problems. hasta en el día de hoy, Until now, yo puedo decir I'm able to say que Dios me ha resuelto todo mi problema. that God has been able to resolve all my problems. Y la mayor promesa And the biggest promise que nos da Dios a nosotros that God gives us es salvación y vida eterna. is salvation and eternal life. Salvación y vida eterna. Is salvation and eternal life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendiciones, Dios le bendiga Blessings, and God bless you. y hacia adelante. Till next time.